All right, so welcome to day 6, right, Gary? Yep. Day 6 of 21 days of prayer and fasting, and today we're going to do a halo-halo, a hybrid, Yeah. right? You'll do English, I'll do Bisaya, or Dili? Adult. Okay, so we're going to read Galatians chapter 6. I'll do a verse at a time, and so that way you can hear it both in our languages. All right, so here we go. Galatians chapter 6, verse 1. We harvest what we plant. Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path, and be careful not to fall into the same temptation yourself. Galatians 6:1. Mga igsoon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong hamtong nasa pagtuo may magbalik kaniya, apan buhatan ninyo kini uban ang kalumo. Ug bantaye nga dili usab kamo matintal. Okay, verse 2. Share each other's burdens, and in this way obey the law of Christ. Sa dos, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alangtuson, kaya niining paagi matuman ninyo ang sugo ni Kristo. 3. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Kung may magunahuna nga bililon siya, bisan ko ng tinuod mao nga dili siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. 4. Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapagsigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nahibuhat sa uban. 5. For we are each responsible for our own conduct. Kaya ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palas-onon. Those who are taught the Word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tamang maayong butang nga anaa kaniya. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always have harvest with what you plant. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuong nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tawo mauusab ang iyang anihon. And those who live to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Kung magtanom siya diya sa sa lawas nun nga iyang timuha, gikan ini maani niya ang kamatayon. Kung magtanom siya diya sa sa Espiritu, maani niya gikan sa Espiritu ang kinabuhing walay katapusan. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Busa, dili kita magtinapulan sa pagbuwat ug maayo, kay kung madasigon kita, maabot ang panahon nga makaani gayo kita sa bunga niini. So therefore, whenever we have the opportunity, we should do good to everyone, especially to those in the family of faith. Busa, samtang may kaigayunan kita, buhaton ta ang maayong ngadto sa tamang mga tao, labi na gayud sa ato ang isig ka magtotoo. Amen. Paul's final advice. Notice what large letters I use as I write these closing words in my own handwriting. Katapusang pasidaan ug panghinaot. Tanawa ang una kadagko sa mga letra nga ako gayud nga nagsulat. Those who are trying to force you to be circumcised want to look good to others. They don't want to be persecuted for teaching that the cross of Christ alone can save. Katong gusto nga magpasikat sa mga butang nga makita mao ang nagpugas ni kaninyo sa pagpatuli, gibuhat nila kini aron dili sila lutuson tungod sa cross ni Jesucristo. Amen. And even those who advocate circumcision don't keep the whole law themselves. They only want you to be circumcised so that they can boast about it and claim you as their disciples. Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa balaod, apan gusto sila nga magpatuli kamo aron makapagsigarbo sila nga midawat kamo sa
seremonyas sa pagpatuloy. As for me, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa cross sa atuang Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang cross, patay na ang kalibutanong alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. It doesn't matter whether we have been circumcised or not. What counts is whether we have been transformed into a new creation. Dili mahingdanon kung ang usa ka tawo tinuli ba o dili. Ang mahingdanon mao ang siya bag-ong binuhat. May God's peace and mercy be upon all who live by this principle. They are the new people of God. Alang niadtong nagsunod ni ining lagdaa, nauton ko ang kalinaw ug kaluoy nga mag-uban kanila ug sa tanang katawan sa Dios. Amen. From now on, don't let anyone trouble me with these things, for I bear on my body the scars that show I belong to Jesus. Sa katapusan, manghinaot ako nga wala na untay magsamok kanako, kaya niya sa akong lawas ang mga ulat nga magtuod sa akong pag-aulikon ni Jesus. So, dear brothers and sisters, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you and your spirit. Amen. Mga igsoon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mag-uban kaninyong tanan. Amen. Amen.